द्वितीय राजावली अध्याय 15। इस्राएल राजा जारबियामकर अधिकारर 27 वर्षरे जिहुदार राजा अमत्सिंहकर पुत्र असर्य राज्य करियाको आरंभ कले। से राज्य करियाको आरंभ करिया समय 16 वर्ष वयस्क होइथिले। आउ से जेरुसालेमरे 52 वर्ष राज्य कले। तांको मातांकर नाम जिखलिया, से जेरुसालेम निवासिनी थिले। पुणी से आपणा पिता अमत्सिंहकर समस्त क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे यथार्थ कर्म कले। तथापि उच्च स्थली मान दूरीकृत हेला नाही। लोकमाने से समय उच्च स्थली मानरे बलिदान कले और धूप जलाइले। पुणी सदाप्रभु राजांको आघात कले। तहिरे से आपणा मरण दिन पर्यंत कुष्ठी होई एक पृथक गृहरे बास कले। आउ राजांकर पुत्र जोथम गृहर कर्ता होई देशस्थ लोकमानकर विचार कले। एही असर्यंकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया कौन जिहुदार राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? अनंतर असर्य आपणा पितृगण सहित शयन कले। तहिरे लोकमाने तांकु दाऊद नगर रे तांकर पितृगण सहित कबर देले। तहु तांकर पुत्र जोथम तांकर पदरे राज्य कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकारर 38 वर्षरे जारबियामको पुत्र जिखर्य समरिया रे इस्राएल उपरे 6 मास राज्य कले। पुणी से आपणा पूर्वपुरुष मानक परी सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरू से विमुख हेले नाही। आउ जाबेस्कर पुत्र सलुम तांक विरुद्धरे चक्रांत करी ओ लोकमानक सम्मुखरे तांकु आघात करी बध कले ओ तांकर पदरे राज्य कले। एही जिखर्यंक अवशिष्ट वृत्तांत इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित अछि। सदाप्रभु जेहुंकु एही कथा कहिथिले, जथा तुम पुत्र माने चतुर्थ पुरुष पर्यंत इस्राएल रो सिंहासन रे उपविष्ट हेबे। आउ सही परी हेला। जिहुदार राजा उसियंकर अधिकारर 39 वर्षरे जाबेस्कर पुत्र सलुम राज्य करियाको आरंभ कले। आउ से समरिया रे 1 मास काल राज्य कले। आउ गादीर पुत्र मनहेम तिर्सारु जाई समरिया रे उपस्थित हेले ओ जाबेस्कर पुत्र सलुम को समरिया रे आघात करी बध कले। पुणी तांको पदरे राज्य कले। एही सलुमकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर कृत चक्रांत इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित अछि। एथि उतारे मनहेम तिप्सह ओ तन्मध्यवर्ती समस्तंकु, पुणी तिर्सा ठारू तिप्सहर समस्त अंचल को आघात कले। लोकमाने तांको पई नगर मुक्त न करिवारु से ताहा आघात कले। पुणी तन्मध्यवर्तीनी गर्भवती स्त्री समस्तंकर उदर विदीर्ण कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकारर 39 वर्षरे गादीर पुत्र मनहेम इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ करी समरिया रे 10 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरू से आपणार जाबजीवन विमुख हेले नाही। असुरर राजा पुल देशर प्रतिकूल रे आसंते मनहेम आपणा हस्तरे राज्य दृढ़ करिया पई जेपरि पुलर हस्त तांकर सहाय हेबो, एथिपई से ताहाकु 100 तालंत रूपा देले। पुणी मनहेम एही मुद्रा इस्राएल मध्यरु आदाय कले, अर्थात असुरर राजा को देवा पई समग्र धनशाली लोकंकर प्रति जन ठारू 50 शेकल लेखाए रूपा नेले। तहिरे असुरर राजा फेरीगला ओ देशर से स्थान रे रहिला नाही। एही मनहेमकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया कौन इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नाही? अनंतर मनहेम आपणा पितृलोकंक सहित शयन कले। तहु तांकर पुत्र पकहिय तांक पदरे राज्य कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकारर 50 वर्षरे मनहेमकर पुत्र पकहिय समरिया रे इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ करी 2 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरू से विमुख हेले नाही। आउ रमलियंकर पुत्र पेकह नामक तांकर सेनापति तांको विरुद्धरे चक्रांत करी तांकु ओ तांको संगे अर्गब ओ अरीकु समरियास्थ राजगृहर दुर्गरे आघात कले। पुणी तांको संगे 50 जन गिलियदीय लोक थिले। आउ से तांकु बध करी तांको पदरे राज्य कले। एही पकहियंकर अवशिष्ट वृत्तांत
ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅସରିୟଙ୍କର ଅଧିକାରର 52 ବର୍ଷରେ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହ ସମରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସବୁ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପେକହଙ୍କର ସମୟରେ ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ ପିଲେସର ଆସି ଇଓନ ଓ ଆବେଲ ବୈଥମାଖା ଓ ଜାନହ ଓ କେଦସ ଓ ହାତସୋର ଓ ଗିଲିୟଦ ଓ ଗାଲିଲି ଓ ସମୁଦାୟ ନପ୍ତାଲି ଦେଶ ହସ୍ତଗତ କଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅସୁରକୁ ନେଇଗଲା। ଏଉତାରେ ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋସେୟ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଉସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଥମଙ୍କର ଅଧିକାରର 20 ବର୍ଷରେ ସେ ପେକହଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଏହି ପେକହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କର ଅଧିକାରର 2ୟ ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଥମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଜିରୁସା। ସେ ସାଦକର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯୋଥମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ସେ ଆପଣା ପିତା ଉସିୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଉପର ଦ୍ୱାର ଦୃଢ଼ କଲେ। ଏହି ଯୋଥମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନକୁ ଓ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋଥମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସଙ୍ଗେ କବର ପାଇଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 16। ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କର ଅଧିକାରର 17 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଯୋଥମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆହସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ଓ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆହସକୁ ଅବରୋଧ କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନ ଏଲୋତ ନଗରକୁ ପୁନର୍ବାର ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଲୋତରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟମାନେ ଏଲୋତକୁ ଆସି ଅଦ୍ୟାପି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆହସ ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ ପିଲେସର ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆସ ଅରାମର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏମାନେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆହସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା ନେଇ ଅସୁରର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନୀ ରୂପେ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ଅସୁରର ରାଜା ତାଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲା। ପୁଣି ଅସୁରର ରାଜା ଦମେଶକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ତହିଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କିର ନଗରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ରତ୍ସିନକୁ ବଧ କଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆହସ ରାଜା ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ ପିଲେସରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦମେଶକକୁ ଗଲେ ଓ ଦମେଶକରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଆହସ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସକଳ ଶିଳ୍ପ କର୍ମାନୁସାରେ ତହିଁର ଆକୃତି ଓ ନମୁନା ଉରିୟ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଉରିୟ ଯାଜକ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଆହସ ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଯାହା ଯାହା ପଠାଇଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ଆହସ ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଉରିୟ ଯାଜକ ସକଳ କର୍ମ କଲା। ପୁଣି ରାଜା ଦମେଶକରୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ରାଜା ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତହିଁ ଉପରେ ବଳିଦାନ କଲେ।
पुणी से सेई यज्ञवेदी उपरे आपणा होमबळी ओ भक्ष्य नैवेद्य दग्ध करी ओ आपणा पेय नैवेद्य ढाली आपणा मंगलार्थक बळीर रक्त प्रक्षेप कले। आउ से सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुख स्थित पित्तल यज्ञवेदी की मंदिरर सम्मुखरू अर्थात आपणा यज्ञवेदी और सदाप्रभुଙ୍କ गृहर मध्यस्थानरू ताहा आनी आपणा यज्ञवेदीर उत्तर भागरे स्थापन कले। आहुरी आहस राजा उरिया याजकକୁ आज्ञा देई कहिले, प्रभातीय होमबळी ओ सायंकालीन भक्ष्य नैवेद्य ओ राजांकर होमबळी ओ तांकर भक्ष्य नैवेद्य पुणी देशस्थ समग्र लोकंक होमबळी ओ सेमानंकर भक्ष्य नैवेद्य ओ पेय नैवेद्य बड़ यज्ञवेदी उपरे दग्ध कर ओ तही उपरे होमबळीर सबु रक्त ओ बलिदानर सबु रक्त प्रक्षेप कर। मात्र प्रश्न करणार्थे पित्तल यज्ञवेदी मो पई रहिबो। एही रूपे उरिया याजक आहस राजांकर आज्ञा प्रमाणे सबु कर्म कला। पुणी आहस राजा बैठकी मानर मध्यदेश काटी तहिरू प्रक्षालन पात्र स्थानांतर कले। आउ समुद्र रूप पात्र तले जेउ जेउ पित्तलमय गोरु थिला से सबुर उपरु ताहा नहीं पत्थर चट्टाण उपर रखिले। आउ सेमाने विश्राम दिन निमंते मंदिर मध्यरे जेउ आवृत पथ ओ राजांकर प्रवेशार्थे जेउ बहिर्द्वार करिथिले ताहा से असुरर राजार भयरे सदाप्रभुଙ୍କ मंदिर आड़कू फेराइले। एही आहसंकर अवशिष्ट क्रियार वृत्तांत कौन जिहुदा राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नाही। अनंतर आहस आपणा पितृलोकंक सहित शयन कले और दाऊद नगर रे आपणा पितृलोकंक सहित कबर पाइले। तहु तांकर पुत्र हिजकिय तांकर पदरे राज्य कले। द्वितीय राजावली अध्याय 17। जिहुदार राजा आहसकर अधिकारर 12 वर्षरे एलांकर पुत्र होसेय समरिया रे इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ करी 9 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले। मात्र आपणा पूर्ववर्ती इस्राएल राजा मानको तुल्य नुहे। तांको विरुद्धरे असुर राजा सलमनेसर आसिला। तहिरे होसेय ताहार दास हेले ओ ताहा निकटकू दर्शनी आनिले। एउतारे असुरर राजा होसेयଙ୍କଠାରେ चक्रांत भाव देखिला, कारण से मिसरर सो राजा निकटकू दूतगण पठाइले। पुणी असुरर राजांकू जेपरी वर्षकू वर्ष दर्शनी देउथिले सेपरी आउ देले नाही। एणु असुरर राजा तांकू रुद्ध करी कारागार रे बंद कला। तहिरे असुरर राजा समस्त देश आक्रमण कला और समरिया को जाई ताहा 3 वर्ष पर्यंत अवरोध कला। होसेयंकर अधिकारर 9 वर्षरे असुरर राजा समरिया हस्तगत कला और इस्राएल को असुर को नहीं जाई हलहरे ओ हाबरे गोसन नदी तीरे ओ मादिय मानक नाना नगर रे रखिला। एथिर कारण एही, इस्राएल संतानगणर जो सदाप्रभु परमेश्वर सेमानकु मिस्र देशरू अर्थात मिस्रीय राजा फारोर हस्ताधीनरू बाहर करी आनिथिले, ताहांक विरुद्धरे सेमाने पाप करी अन्य देवगण को भय कले ओ सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरू जो अन्य देशीय मानकु दूर करी देइथिले सेमानक ओ इस्राएल राजा मानक स्थापित विधि रे चालिले। आहुरी इस्राएल संतानगण गोपन रे सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर विरुद्ध रे अयथार्थ कर्म कले ओ प्रहरी मानक दुर्ग ठारू प्राचीर बेष्टित नगर पर्यंत आपणा मानक सकल नगर रे उच्च स्थली मान प्रस्तुत कले। आउ सेमाने आपणा मानक पाई प्रत्येक उच्च पर्वत उपरे ओ प्रत्येक हरितवर्ण वृक्ष मूले स्तंभ ओ आसेरा मूर्ति मान स्थापन कले। पुणी सेठा स्थित सकल उच्च स्थली रे सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा सेमानक सम्मुखରୁ दूरीकृत अन्य देशीय मानक तुल्य सेमाने धूप जळाइले ओ सदाप्रभुଙ୍କୁ विरक्त करिया पई दुष्कर्म कले। पुणी तुहे माने एही कर्म करिबो नाही बोली सदाप्रभु जेउ देवता मानक विषय रे सेमानकु कहिथिले सेही देवता मानकु सेमाने सेवा कले। तथापि सदाप्रभु प्रत्येक भविष्यत वक्ता और प्रत्येक दर्शक द्वारा इस्राएल प्रति और जिहुदा प्रति साक्ष्य देई कहिले, तुम्हे माने आपणा मानक कुपथरू फेर आउ आम्भे तुम मानक पितृलोकंकु जे समस्त व्यवस्था आज्ञा करियछु ओ जहा आपणा दास भविष्यत वक्तागणर हस्त द्वारा तुम मानक निकटकू पठाइयछु तदनुसारे आम्भर आज्ञा और विधि सबु पालन कर। तथापि सेमाने सुनिबाकू सम्मत हेले नाही। मात्र सेमानकर जेउ पितृलोक माने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर ठारे विश्वास कले नहीं, सेमानक ग्रीवा तुल्य आपणा मानक ग्रीवा शक्त कले। पुणी सेमाने
ତାହାଙ୍କର ବିଧି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ସହିତ କୃତ ତାହାଙ୍କର ନିୟମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅସାରତାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଅସାର ହେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣାମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୋବତ୍ସ ଓ ଆଶାରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଆକାଶୀୟ ବାହିନୀ ସକଳକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ବାଲର ସେବା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅତିଶୟ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂର କଲେ। କେବଳ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଛଡା ଆଉ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର କୃତ ବିଧିରେ ଚାଲିଲେ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ ଓ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମକୁ ରାଜା କଲେ ଓ ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ତଡ଼ିଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାପାପ କରାଇଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାରବିଆମଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ ପାପରେ ଚାଲିଲେ, ସେମାନେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସେବକ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂର କଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅସୁରକୁ ନିଆଗଲେ ଓ ଆଜିଯାଏ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ଅସୁରର ରାଜା ବାବିଲ ଓ କୁଥା ଓ ଅଦା ଓ ହମାତ ଓ ସଫରବଇମ୍ ଠାରୁ ଲୋକ ଆଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଦଳେ ସମରିଆର ନାନା ନଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମରିଆ ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ନାନା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବସତିର ଆରମ୍ଭରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସିଂହଗଣ ପଠାଇଲେ ଓ ସିଂହମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଅସୁରର ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମରିଆର ନଗରମାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସିଂହଗଣ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅସୁରର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବାସ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସମରିଆରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ବୈଥେଲରେ ବାସ କଲା ଓ କି ପ୍ରକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣାର ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସମରିଆ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ଯେ ସବୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସ ନଗରରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ବାବିଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁକ୍କୋତ ବନୋତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ କୁଥୀୟ ଲୋକମାନେ ନେର୍ଗଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ହମାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସୀମା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଅବୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଭସ ଓ ତର୍ତ୍ତକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସର୍ଫବୀୟ ଲୋକମାନେ ସର୍ଫବଇମ୍ର ଅଦ୍ରମେଲକ ଓ ଅନମେଲକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗୃହ ସବୁରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ରୀତି ଅନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନାନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଯାକୁବ ସନ୍ତାନଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ନିୟମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ।
मात्र जे महापराक्रम और विस्तीर्ण बाहु द्वारा तुम मानक मिस्र देश बाहर करी आनियछंती सेही सदाप्रभु तुम माने भय करिवो ओ ताहांकु प्रणाम करिवो ओ ताहांको निकटरे बलिदान करिवो। पुणी से तुम मानक पई जे विधि ओ शासन ओ व्यवस्था ओ आज्ञा लिखियछंती तुम माने सदाकाल ताहा पालन करिया को मनोयोग करिवो आउ तुम माने अन्य देवगण को भय करिवो नाही। पुणी आम्भे तुम मानक संगे जो नियम करियछु ताहा पासरिबो नाही केबा अन्य देवगण को तुम माने भय करिवो नाही। मात्र सदा प्रभु तुम मानक परमेश्वर को तुम माने भय करिवो आउ से तुम मानक समस्त शत्रु ठारू तुम मानक उद्धार करिवे। तथापि से माने ताहा सुनिले नाही ओ आपणा मानक पूर्व रीति अनुसारे कर्म कले। एही रूपे उक्त गोष्ठी माने सदा प्रभु को भय कले ओ आपणा मानक खोदित प्रतिभागणर सेवा कले। सेमानकर संतानगण ओ सेमानक संतानगणर संतानगण मध्य आपणा मानक पूर्व पुरुष मानक तुल्य आज पर्यंत करुअछंती। द्वितीय राजावली अध्याय 18। इस्राएल राजा एलांक पुत्र होसेयंकर अधिकारर तृतीय वर्षरे जिहुदार राजा आहसकर पुत्र हिजकिय राज्य करियाको आरंभ कले। से राज्य करियाको आरंभ करिवा समय 25 वर्ष वयस्क थिले आउ से जेरुसालेम रे 29 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांकर नाम अबी से जिखरियंकर कन्या थिले। पुणी से आपणा पूर्व पुरुष दाऊदंकर समस्त क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले। से उच्च स्थली सबू दूर करदेले ओ स्तंभ सबू भांगी पकाइले ओ आसरा मूर्ति काटी पकाइले। पुणी मोसा निर्मित पितल सर्प खंड खंड करी भांगी देले, कारण तही उद्देश्य इस्राएल संतानगण से समय पर्यंत धूप जलाउथिले आउ से ताहार नाम नहुस्टर्न पितल खंड रखिले। से सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर ठारे विश्वास कले। तांकर परवर्ती जिहुदार समस्त राजांग मध्यरे केही तांको परि नथिले केबा तांकर पूर्ववर्ती मानक मध्यरे केही नथिले, कारण से सदाप्रभुଙ୍କ प्रति आसक्त हेले। से ताहांको अनुगमनरु विमुख हेले नाही आउ सदाप्रभु मोसांकु जहा आज्ञा करथिले ताहांकर से सब आज्ञा से पालन कले। पुणी सदाप्रभु तांकर सहवर्ती हेले। से जेकोसी आडे गले से आडे कुशल प्राप्त हेले आउ से असुर राजार विद्रोही होई ताहार सेवा कले नाही। से घसा ओ तहिर सीमा पर्यंत प्रहरी मानक दुर्ग ठारू प्राचीर बेष्टित नगर पर्यंत पलेस्टिया मानकु संहार कले। अनंतर हिजकिया राजांक अधिकारर चतुर्थ वर्षरे अर्थात इस्राएल राजा एलांकर पुत्र होसेयंकर अधिकारर सप्तम वर्षरे असुरर राजा सलमनेसर समरिया प्रतिकूल आसी ताहा अवरोध कला। पुणी 3 वर्षर शेषरे से माने ताहा हस्तगत कले। हिजकियंकर अधिकारर षष्ठ वर्षरे अर्थात इस्राएल राजा होसेयंकर अधिकारर नवम वर्षरे समरिया हस्तगत करागला। ए उतारे असुरर राजा इस्राएल को असुर को नहीं जाई हलहरे ओ हाबरे गोसन नदी तीर ओ मादिय मानक नाना नगर रे सेमानकु रखिला, कारण सेमाने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर रबरे अवधान कले नाही। मात्र ताहांक नियम ओ सदाप्रभुଙ୍କ सेवक मोसांकर समस्त आज्ञा लंघन कले ओ ताहा शुणियाकु सम्मत हेले नाही कि ताहा पालन कले नाही। एउतारे हिजकिया राजांकर अधिकारर 14 वर्षरे असुरर राजा सनहेरीब जिहुदार सकल प्राचीर बेष्टित नगर प्रतिकूल आसी ताहा सबु हस्तगत कला। एथिरे जिहुदार राजा हिजकिय लाखिसकु असुरर राजा निकटकु लोक पठाई कहिले, मु अपराध कली, मो निकटरु फेरी जाउंतु। आपण मो उपरे जेउ भार थोइबे ताहा मु बहिबी। तो असुरर राजा जिहुदार राजा हिजकियंक उपरे 300 तालंत रूपा ओ 30 तालंत सुना निरूपण कला। तहिरे हिजकिय सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे ओ राजगृहर भंडार मानरे प्राप्त समस्त रूपा ताहाकु देले। से समय हिजकिय सदाप्रभुଙ୍କ मंदिर द्वार सबुरु ओ जिहुदार राजा हिजकियंक द्वारा मंडित स्तंभ सबुरु सुवर्ण काटी असुरर राजा को देले। अनंतर असुरर राजा लाखिस ठारू तर्तन ओ रबसारिस ओ रबसाकिकी महासैन्य सहित जेरुसालेम को हिजकिय राजांक कतिकी पठाइला। तो सेमाने यात्रा करी जेरुसालेम को आसिले आउ सेठारे उपस्थित हुंते सेमाने रजकर क्षेत्र पथस्थित उपर पुष्करिणीर नाळ निकटरे ठिया हेले। पुणी सेमाने राजांकु डाकन्ते हिल्कियर पुत्र इलियाकिम नामक राजगृहाध्यक्ष ओ शिबन लेखक ओ आसफ्र पुत्र जोयाह नामक इतिहास लेखक बाहर होई सेमानक निकटକୁ आसिले। तहिरे रबसाकी सेमानकु कहिला, एबे तुमे माने हिजकियंकु कुह
महाराज असुरर राजा यही कथा कहती तुम्हें यही जो विश्वास करुअछ ताहा कि रूप विश्वास युद्ध करने मंत्रणा और बल अच्छी बोली तुम्हें कहूछ मात्र ताहा केवल वृथा कथा तुम्हें कहा उपर निर्भर करी मोहर विद्रोही होइछ देख तुम्हें यही छेचा नलर जष्टि रूप मिश्र उपर निर्भर करुअछ मात्र केही तही उपरे आउजिले ताहा ताहार हातरे पसी फोड़ी पकाइब जो माने मिस्र राजा फारो उपर निर्भर रखती से समस्त प्रति से तो यही प्रकार मात्र जेबे तुम मैंने मते कुह आम मैंने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर को उपरे निर्भर रखुअछु तेबे हिजकिय जहां उच्चस्थली और यज्ञवेदी सबू दूर करदेइछि आउ जिहुदा को और जेरुसालेम को कहिछि तुम मैंने जेरुसालेम रे एही यज्ञवेदी सम्मुखरे प्रणाम करिवो से कि सही नुहंती एबे मु विनय करूछि मो प्रभु असुरर राजांक संगे पण कर मु तुमको 2000 अश्व देबी जेबे तुम्हें पार सेमानक उपर चढ़िया पई तुम्बा आडू लोक आण तेबे कि रूपे तुम्हें मो प्रभुंक दास मानक मध्यरु एक क्षुद्रतम सेनापति को फेराई देई परिबो कि रूपे तुम्हें रथ और अश्वारोही निमंते मिश्र उपर विश्वास करुअछ मु कोन सदाप्रभुंक बिना एही स्थान ध्वंस करने आसीअछि सदाप्रभु मते कहिले एही देश विरुद्ध रे जाई ताहा ध्वंस कर एथिरे हिल्कियर पुत्र इलियाकिम और सिब्न और जोयाह रबसाकी को कहिले विनय करुअछु आपण अरामीय भाषा रे आपणा दास मानकु कहंतु कारण आम्भे माने ताहा बुझुअछु पुणी प्राचीरर उपरिस्थ लोकमानक कर्णगोचर रे आम्भ मानकु जिहुदीय भाषा रे न कहंतु मात्र रबसाकी सेमानकु कहिला मो प्रभु की तुम प्रभुंकु और तुम्भकु एही सब कथा कहया पई पठाई अछंती एही जो लोक माने तुम मानक संगे आपणा आपणा विष्ठा खाइबाकू और मूत्र पीवाकू प्राचीर उपरे बसी अछंती सेमानक निकटकू कौन मते पठाई नाहांती तो रबसाकी ठिया होई उच्च स्वर रे जिहुदीय भाषा रे एही कथा कहिला तुम माने महाराज असुरर राजांक कथा सुन राजा एही कथा कहंती तुम मानकू भुलाइबा पई हिजकिय को न दियो कारण से तुम मानकू मो हस्तरु उद्धार करि परिबो नै केबा सदाप्रभु निश्चय आम्भମାନଙ୍କୁ उद्धार करिवे और एही नगर असुरीय राजार हस्तगत हेबो नाही एही कथा कही हिजकिय सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ तुमମାନଙ୍କର विश्वास न जन्माओ हिजकियर कथा सुन नाही कारण असुरीय राजा एही कथा कहंती तुमମାନେ मो संगे संधि कर और मो कतिकी बाहरी आस और प्रत्येके आपणा आपणा द्राक्षा फल और प्रत्येके आपणा आपणा डिम्बुरी फल भोजन कर और प्रत्येके आपणा आपणा कूप जल पान कर शेषरे मु आसी तुमମାନଙ୍କର स्वदेश तुल्य एक देश को अर्थात शस्य और द्राक्षार समय देश आउ रोटी और द्राक्षा क्षेत्रमय देश आउ तैलजित और मधुमय देश को तुमମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି तहिरे तुम मैंने बंचीब और मरिब नहीं पुणी सदाप्रभु आमମାନଙ୍କୁ उद्धार करिवे बोली कही हिजकिय तुमମାନଙ୍କୁ मणाइले ताहार कथा तुम मैंने शुण नहीं नाना गोष्ठी मानक देवतागण मध्यरु कौनसी देवता कौन असुरीय राजांक हस्तरु आपणा देश उद्धार करियछि हमात्र और अर्पद्र देवता माने कहांती सर्फबैम्र ओ हेनार ओ अबार देवता माने कहांती सेमान कोन मो हस्तरु समरिया को उद्धार करियछंती नाना गोष्ठी समस्त देवता मध्यरे किए आपणा देश को मो हस्तरु उद्धार करियछि जे सदाप्रभु मो हस्तरु जेरुसालेम को उद्धार करिवे मात्र लोक माने नीरव होई रहिले गोटिए कथा उत्तर कले नहीं कारण ताहाकू उत्तर न दियो बोली राजांकर आज्ञा थिला ए उतरे हिल्कियर पुत्र इलियाकिम नामक राजगृहाध्यक्ष और सिब्न लेखक और आसफ्र पुत्र जोयाह नामक इतिहास लेखक आपणा आपणा वस्त्र चिरी हिजकियଙ୍କ निकट को आसी रबसाकीर कथा सबू तांकु जणाइले।